عسلامة، مرحبا بكم على شين يوتيوب لا فالور ابسولو. شين فيها دي فيديو مواد علمية ولا مواد أخرى. فيديو متاعنا اليوم إن شاء الله باش يكون موجه للتلامذة مستوى بكالوريا اللي نتمنوا لهم النجاح والتوفيق. باش نصلحوا فيه l'exercice numéro 1 de la session principale bac 2012. Les énoncés. Le plan est muni d'un repère orthonormé, soit f une fonction définie et dérivable sur l'intervalle fermé 1,5, tel que sa courbe représentative C. La courbe C passe par les deux points A et B, A de coordonnées 1, 0, f de 1 égale à 0, et le point B, 3, 1, f de 3 égale à 1. Dans la figure ci-contre, on a représenté la courbe C' de la dérivée f' de la fonction f. معناها هو باش يعطيني تو graphe فيه la courbe C', مش la courbe C, courbe C'. On fait attention. On va répondre par vrai ou faux en justifiant la réponse بالطبيعة. Question الأولى. La courbe C, معناها الكورب de f, admet une tangente de coefficient directeur moins 1. اش معناها؟ معناها لازم يكون f'، معناها il existe f' qui est égal à moins 1. معناها يلزم نفركس est-ce qu'il y a un nombre entre 1,5 et 5 tel que son dérivé معناها f' نتاعو égal à moins 1. شوفوا الجراف. هنا نلاحظ الكورب C' entre l'intervalle معناها 1,5 هي كلها située dans la partie positive. اش معناها partie positive؟ معناها من الزيرو من الزيرو حتى لبلوس لانفيني. هنا البارتي هذه بوزيتيف، معناها ما عنديش f' négatif, donc faux. Faux car pour tout x في l'intervalle نتاعي 1,5 f' de x supérieur à 0، donc ما عنديش un antécédent بالf' معناها يقال moins 1. تعادوا question 2. نفس الدوني الباراجراف الأولى. جوست لهنا باش تولي l'aire de la partie assurée égale à 1. شوفوا البارتي assurée نتاعنا شنو. partie assurée هي limitée par la courbe C', courbe du dérivé de f, معناها الكورب de f'. L'axe des abscisses اللي هو son équation y égale à 0. Et les deux droites, droite x égale à 1, droite verticale, ou x égale à 3 verticale. هذه البارتي assurée نتاعي. Définition. l'aire نتاع البارتي هذه هو égal à l'intégrale entre 1 et 3 de la valeur absolue de f' de x moins 0. On va calculer cette aire. لهنا l'aire نتاعي هو كما قلنا l'intégral entre 1 et 3 de f' de x moins 0. f' toujours positif, donc la valeur absolue de f' de x هي بيدها f' de x. Donc l'intégrale اللي كان باش نحسبها باش تجيني l'intégrale entre 1 et 3 de f' de x. L'intégrale de f', le primitif de f' هو f, donc c'est f de 3 moins f de 1. f de 3 في الجراف والا بالبوان. نشوف البوان معناها بالجراف لهنا يعطيني f de 3 égale f' de f de 3 باش تعطيني بالبوان نتاعي لهنا باش يعطيني égale à 1، و f de 1 بالبوان A باش يعطيني 0. donc l'intégrale A معناها لا بارتي assurée اللي باش نحسبها l'aire نتاعها هو f de 3 moins f de 1 اللي هي 1 moins 0 égale à 1. donc vrai. On passe. Question 3. La courbe C admet une tangente de coefficient directeur 1,5. هنا نشوف الجراف نتاعي، نشوف 1,5 هنا حتى بالعين نورمالمون 1,5 موجودة في الكورب نتاعي. معناها il existe un point d'abscisse x0 tel que f' de x0 égale à 1,5. donc vrai. La fonction f est continue sur 1,5 et 1,5 appartient à f' de 1,5. معناها 1,5 موجودة في الكورب C'. معناها il existe un réel هنا سميناه C موجود في الانترفال 1,5. معناها هو l'antécédent par la courbe f', l'antécédent par la fonction f' de 1,5. لأن f' de C égale 1,5 et vérifier.
تعدوا الكيستيون الأخرى. pour tout A et B في l'intervalle 1 3 fermé la valeur absolue de f de B moins f de A inférieure ou égale à B moins A. لهنا حتى بالعين شوفوا اللي هو باش نستعملوا لو تيوريم دي زاكرواسمون فيني. هذه الكورب نتاعنا الجراف. هنا ريبونس سي فري. علاش؟ على خاطر الفونكسيون نتاعي اف ديريفابل سور لانترفال 1 دومي 5 اون بارتيكولي سور 1 3 اللي هو انكلو في الانترفال الكبير 1 دومي 5 كيما نشوفوا بالعين. ال 1 3 الانترفال هذا هو انكلو في الانترفال 1 دومي 5. دونك فونكسيون نتاعي ديريفابل بور توت اكس موجودة في الانترفال 1 3 فيرمي. نلاحظوا اللي اف بريم دو اكس اي انفيريور او ايكال 1. علاش؟ لأن هذه ال 1 الكورب ديما سيتويي تحت ال 1. دونك دابري لينيغاليتي دي زاكرواسمون فيني بور تو A et B موجودة في ال 1 3 f de B moins f de A valeur absolue est inférieure ou égale à B moins A. هذا لو تيوريم دي ولا لينيغاليتي دي زاكرواسمون فيني. يعطيكم الصحة. وبعد ما تكملوا تفرجوا في الفيديو متاعنا ان شاء الله تكونوا استنفعتوا. ما تنسوش باش تنزلوا على سابوني باش توصلكم فيديوهات جديدة وتوصلنا زاد الاقتراحات متاعكم. يعطيكم الصحة.